krna di sini, dan ini adalah hand pressing flashlight atau senter pompa tangan. Ya, ada keunikan di senter ini karena senter ini tidak memerlukan baterai. Cara chargernya dengan memompa, tuasnya dengan tangan. Ya, kita langsung buka saja. Ini dia. Kita lihat ini ada beberapa warna, tapi yang di sini kita melihat warna yang biru. Ini dia dusnya, dan ini terdapat panduan dalam dus, di luar dus, dan juga harganya sekitaran 14.900 atau 15.000 lah. Simple set to recharge. Oke, kita langsung saja. Pertama kita buka dulu tuas ya, yaitu ke belakang, otomatis ini akan terbuka. Oke. Sebelum digunakan kita charger dulu, yaitu kita tekan ini dorong seperti ini. Mungkin minimal 20 kali lah untuk bisa mencharger LED-nya yang ada 3 ini. Hanya bisa dilihat. Oke, cukup terang. Oke. Ya, bisa lah untuk berfungsi dalam keadaan darurat tanpa baterai, tidak perlu dicas. Chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let fade. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but knowing that I'm still in love with you. You make me feel so. Praktis, gampang dibawa. Oke, sampai di situ saja review dan unboxing barang ini. Thank you. For you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply left.